यहाँ पे दावत हम दे रहे हैं पूरे इस्लाम यार इस्लाम जो भी अहल किताब हो या जो भी दुनिया की कोई भी जान जिसमें है। मेरा नाम आसिमुल हसन है, मैं यहाँ जड़ीबल का निवासी हूँ और हम यहाँ सदियों से इस इमाम बारगाह और अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और उनके बाकी जो अहल बैत है उनकी यहाँ पे खिदमत करने के लिए ये पूरा जड़ीबल के साथ हम हमेशा रवाना हैं। देखिए, आपको इसके पस मंज़र में जाना पड़ेगा। पहले ये हमेशा ये कत्ल इमाम अली हुआ है, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे ये कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये था, ये एक जंग थी, एक फर्क जो थी। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि ये नबूवत है या हुकूमत है। कुछ लोग ये सोचते थे कि ये हुकूमत है, लेकिन ये हुकूमत नहीं थी, ये नबूवत थी। मेरे इमाम अली अलैहिस्सलाम तो वसलाम नबूवत को इम्प्लीमेंट करवा रहे थे, लेकिन लोग उसको सोच रहे थे कि ये हुकूमत इम्प्लीमेंट करा। तो पहली फंडामेंटल जो अगर हम बेसिक इशू देखेंगे, ये नबूवत या हुकूमत को इंस्टॉल करने के लिए एक जो दुश्मनान अहल बैत या दुश्मनान नबूवत थे, उनका ये था कि ये एक हुकूमत बन रही है। लेकिन जो मेरे अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपनी रिसालत पैदा कर रहे थे। तो उसी के तनज़ुर में, उसी के जो जेलसी आप कह सकते हैं, हसद कह सकते हैं, जिनको लग रहा था कि ये हुकूमत बर्पा हो रही है, वो उनके अगेंस्ट में हो गए। तो उन्होंने हमेशा फिर ये सोचा कि हम इसको कैसे उन्होंने बहुत कोशिश की कि जैसे कहते हैं कि या तो आप पैसे दे के किसी को ख़रीद सकते हैं, वो नहीं हुआ तो फिर भाई रास्ते से हटा लो। तो जैसे कि हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे हमले हुए, उनको शहीद करने की कोशिश की गई। तो लेकिन उनको फिर ये एक बहुत बड़ा एक आइडिया हुआ कि दिफाए मोहम्मद कौन है। जब भी हम मोहम्मद के ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश करते हैं तो उनको शील्ड कौन बनता है। तो पता लगा कि ये अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने फिर यही एक प्लान बनाया कि भाई जब हम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम को हम रास्ते से हटा लेंगे तो हम मोहम्मद के पास पहुंच जाएंगे। यही आप इसको पस मंज़र देखिए कि ये नबूवत और हुकूमत, वो इसको तो फिर उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए। तो 19 रमज़ान जब थी, 19 रमज़ान को उनका ये जो मंसूबा था बहुत टाइम से जो चल रहा था, वो कामयाब हो गया, जिसमें अब्दुल रहमान इब्न मलजम जो थे वो 19 रमज़ान को जो मस्जिद कोफा में इंतज़ार कर रहे थे, और जिसके लिए अमीर अल-मोमिनीन पे उनको तो इमाम थे, उनको पता था कि कोई मस्जिद में मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो वो उनको जगह भी दिया। उन्होंने अजान दी, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अजान दी, और सजदे में जब हमारे इमाम गए तो जहर आलूदा तलवार से उनके ऊपर हमला किया। उसमें ये था कि उस जो एक बहुत बड़ी कामयाबी मेरे इमाम ने उस टाइम ऐलान कर दिया कि मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं आज कामयाब हो गया रब काबा। क्योंकि उस टाइम अगर हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा जो र्यूमर मिल जिसको कहते हैं र्यूमर मिल, कोफे में क्या करते थे, कुछ जो हुकूमत वाले थे, इसमें दो तबके थे, हुकूमत वाले और रिसालत वाले। हुकूमत वाले क्या करते थे, एक छोटा सा मैं मिसाल दे दूंगा, ये हमारे बहुत बड़े राइटर्स हैं, जो भी हमारे अहले सुन्नत भाइयों में से एक राइटर है, उन्होंने लिखा है कि वो सुबह छोटे छोटे बच्चों के बकरियों के बच्चे गिफ्ट करते थे सुबह के टाइम पे, और दोपहर के टाइम पे उन बकरियों के बच्चों को उन बच्चों से छीन के चोरी करते थे। फिर उनको बोलते थे कि ये अली मुर्तज़ा ने चुराए हैं। तो कौन अली मुर्तज़ा? जो यतीम जितने भी बच्चे उस वक्त के यतीम बच्चे होते थे, वो बोलते थे हमारा बाप जो है अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम। वैसे ही उन्होंने एक र्यूमर मिल बनाया था कि अमीर अल-मोमिनीन
مسجد میں نہیں جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. پھر جب ان کی شہادت ہوئی تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آج تو سب کو ایک اللہ تعالیٰ نے پروو کر کے دیا کہ میں آج کامیاب ہو گیا کہ میں تو مسجد کوفہ میں سجدے میں شہادت پائی. تو اس سلسلے میں ہم پورے عالم اسلام اس دن کو ہم ایک بہت بڑا ثانیہ مانتے ہیں جب ہمارے رسالت کے جو شیلڈ تھے, جو رسالت کے ہمیشہ جنہوں نے رسالت کو بچایا, ان کا آج بہت ہی کروڈ وے میں قتل کیا گیا. تو جو ایک اسلام کی ایک ہسٹری میں بہت ہی ایک ثانیہ والا دن. یہ جو 19 اور 21 رمضان کے دن ہیں, یہ جب سے یہ امام بارگاہ بنی ہے یا یہاں پہ شیعان علی جو آئے ہیں, تو ہمارے جو علماء دین یہاں کے رہبر جموں اینڈ کشمیر کے رہبر مولانا مولوی افتخار حسین انصاری صاحب ہیں, تو انہوں نے اس کی ایک یہ ڈالی کہ یہاں پہ ہر کشمیر کے ہر علاقے, ہر گاؤں, ہر طبقے کے لوگ آتے تھے. 19 شب, 20 شب, 21 شب یہاں پہ ہم ماتم داری اور علی مرتضیٰ علیہ السلام ان کے غم میں شریک ہوتے تھے. تو اس سلسلے میں یہاں پہ ایک شیعہ, ہر کشمیر کے ہر طبقے کے مسلمان یہاں پہ آتے ہیں. اس سلسلے میں ان کے لیے ہم یہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے نیاز بنا کے رکھیں تاکہ وہ افطار کر سکے, سحری کر سکے. کیونکہ کچھ سال بیچ میں یہاں پہ تھوڑا سا اگر میں کہوں کہ کمی ہوئی تھی بیکاز آف XYZ ریزنز, لیکن ابھی وہ پھر سے جو پہلے سے شروع ہوتا تھا, لوگ لاکھوں میں یہاں پہ آتے ہیں. وہ یہاں پہ شام کو آج انشاءاللہ افطاری کریں گے اور صبح کی سحری ہوگی, اس کے بعد یہاں سے تعزیہ برآمد ہوگا. ہوتا ہے شام کو یہاں 1400 ترانیہ جاتا ہے اور سحری جو ہے اس میں 300 اور چائے بھی اور پانی بھی سب کچھ ملتا ہے. ان کو ظاہر ہو خرچہ اوپر والا ہی دیکھتا ہے, یہ ہے ہمارا, یہ اوپر والا ہی دیکھتا ہے کیا خرچہ ہے. یہ اس کو اوپر والے کو پتا ہے کتنا خرچہ آتا ہے, کیا آتا ہے. یہاں پہ دعوت ہم دے رہے ہیں پورے اسلام, غیر اسلام, جو بھی اہل کتاب ہو یا جو بھی دنیا کی کوئی بھی جان جس میں ہے, جو ان کا فکر ہے, اشرف مخلوقات, ان کو ہم دعوت دیتے ہیں وہ یہاں پہ آئے اور یہ جو نیاز ہے اس میں شمولیت کریں. اور اس مقام امام بارگاہ زریبل میں ہو رہا ہے اور یہ افطاری سے شروع ہوگا, افطاری سے شروع ہو کے یہ سحری تک اختتام ہوگا.